amellement omno sogoleno anani watina bismina kuna fon blokono Mali ye sanu bara jamana ye o kama a bara sugu fila bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnena société baw n'a bɛ fɔ ma ko société minière olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka fara o kan bololata fana bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko orpaillage traditionnel olu semiya nka an bɛ don min na ko bi a bɛ ko gɛlɛyamisɛnnin dɔɔnin bɛ mɔgɔ kan minnu ka baara ye ka sanu ta ka taa ni ka tɔnɔ wɛrɛ ɲini a la min ni an ka jamana tɛ kelen ye gɛlɛya dɔ b'u kan bi kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna olu bɛna jaabi jɔnjɔn di u ka ko kunkan o kama an ye wele bila maa saba ma fɔlɔ ye Dawuda Dunbiya ye ale bɛ jogo ni maaya la Dawuda ye bisimila. An labɛn jɛkulu n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ fo nin wagati in na bari an b'aw foli bonyaba kan ka d'aw yɛrɛ fɔlɔ kan aw sababu la maliyɛn ba caman c'est à dire an ka fasoden ba caman bɛna dɔn fɛn min yɛrɛ ye an ka jamana ye fɛn min b'an sɔrɔ fɛn min b'an bolo min bɛ se ka bɔsi an na ou bien an bɛ se ka min kɛ aw ka sababu da jamanadenw bɛna don kɔnɔna la. Sanu tɛ se ka bɔsi an na o b'an ka dugukolo jukɔrɔ. Karamɔgɔ Dunbiya Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali karamɔgɔ ye bisimila an kɛnɛ kan. Alhamdulillah. Ka fara o kan Adi Sidibe ale fana bɛ ICROM na Adi bisimila an kɛnɛ kan. Bisimila. Ayiwa an bɛ don an ka babu kɔnɔna na ni bɔra hukumu kɔnɔ an kun ye wele bila chambre des mines fana ma ni o ɲɛmaa Ablaye Pɔnɛ ale kun kan ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na nka an ma se ka a sɔrɔ ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na ka d'a kan jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ o de kama ale ma se ka se an ka kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ taa karamɔgɔ Dunbiya fan fɛ karamɔgɔ sanu bɔ a bɛ cogo di Mali kɔnɔ. Alhamdulillah mais an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ yanni ka don kuma kɔnɔna la sanu bɔ bi Mali kɔnɔ anw ye comptoirs de ye ka sanu san ka bɔ n'a ye kɔfɛ collecteurs bɛ yen olu de bɛ sanu san ka di anw ma mais an y'a ye gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ n ko an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a organiser pour que an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o de ye an nakun ye bi nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo di ka secteur organiser ka comptoirs ni collecteurs. Mais secteur yɛrɛ état bɛ cogo di a labɛnnen don a ma labɛn wa mun gɛlɛyaw de bɛ yen. Voilà secteur ma labɛn an b'a fɛ k'a labɛn de an bɛ k'a labɛn. An bɛ ka Faranka n'a sɔrɔ e bolo wa. Faranka an ni wula fɔlɔ n balima silamɛ bɛɛ lajɛlen bon Faranka min bɛ ne bolo ka a d'a kan sanubɔ ka kɔrɔ n'anw si ye o fo kana se nin wagati ma. An y'a mɛn tariku lamɛn. Mali ka sanu maliyɛnw ta tɛ an b'a fɛ an ta ka kɛ an ka sanu a di ka Faranka an na fɔlɔ. Sanu b'anw ka dugukolo jukɔrɔ a bɛ bɔ yen nka aw dun ta tɛ o ye kuma kɔrɔma ye dɛ. O kuma kɔrɔma de ye ka d'a kan ni ko kɛcogo tɛ ka ɲa sanuko kɛlen kɛrɛfɛ ko min ye jamana nin kɔnɔ o tɛ o kɛrɛfɛ fɛn tɛ. Ni sanu baara n'a a ɲɛbɔra ka ɲɛbɔ a ɲɛbɔ sira fɛ maliyɛn bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ a la mɔgɔ de bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na an fɛ an man kan ka bɔ yan ka taa mɔgɔ fɛ. Sanuko la ne ɲininka sanuko la. An bɛ taa Dawuda Dunbiya fan fɛ Dawuda aw bɛ jogo ni maaya la aw ye fura caman kɛ séminaire caman kɛra wa wulikajɔw yɛrɛ fana kɛra ka taa damanaw la ani minnu yɛrɛ bɛ a magobatigiw n'a bɛ fɔ ko production industrielle olu a wulila ka taa yen o taama hukumu kɔnɔna na ninnu kɔni ye gɛlɛyamisɛnnin dɔw fɔ secteur kɔnɔna na nka aw yɛrɛ ye a ko sɔrɔ cogo di. Anw y'a ko sɔrɔ cogo min na mɔgɔ minnu ye sanu tigiw yɛrɛw ye an y'a sɔrɔ u bɛ k'olu de bolo bɔ sanu tigiya la hali ma fili a ka kuma kɔnɔ koyi bari olu de bɛ k'a bɔ mais u bɛ k'a bɔ bololabɔli min kɛ o bɛ yan depuis lawale kɔnɔna la o de y'anw ka masakɛw kɛ diɲɛ masakɛbaw ye hali bi mɔgɔ si m'u sɔrɔ nafolotigiya la ka na bila fɔ anw ka nin tile in kɔnɔna la jamana in ɲɔgɔn nafolotigi tun tɛ yen mais mun y'a bɔ anw kɛ fantan ye bi bari u nana ni taabolo dɔw de ye minnu bɛ anw bɔ an ka sanu tigiya la anw bɔr'o de kalama k'a fɔ o tuma an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ minnu yɛrɛ ye dugudenw ye u yɛrɛ ka don sanu nɔ baara kɔnɔna la pour que u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ nafa ko sonsan ta ye kɔmɔ mana bɔ ko sonsan ka dugu o kɔmɔtigiya ye nkalon ye dɛ donc anw ye mun de ɲini
mɔgɔ minnu bɛ bolola sanubɔ la u yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo min na sigida ni sigida u yɛrɛ ka don sanu n'u b'a bɔ u bɛ se k'u organiser cogo di k'a fara ɲɔgɔn kan o tuma mali ka bɔ a kalama nin san hakɛ de bɔra yan nin sanu hakɛ bɛ se ka feere nin da la o tuma sanu bi o de tun ye mali kɛ 3e mondial ye mais tuma min na ni an nana ye fanga de nana ka na fangalamɔgɔw de nana ka n'u sen don a kɔnɔ ka na k'u b'o tigilamɔgɔw bayɛlɛma ka bɔ yen ko ka dilan k'a k'u ta ye o de nana ni an bɔli an kɛlen fantan ye ka na bɔ sanu tigiya la donc anw b'o de baara la ka jamana kɔnɔdenw n'a kalanw yɛrɛ ka hakɛ la fɔlɔ fɛn min bɛ ka bɔ aw de t'a faso dugukolo don aw de t'a ka yɔrɔ ye aw de sagoya b'aw ka yɔrɔ la aw de kan ka bagankɛ k'a kan ka damabɔ k'a kan aw bɛ damabɔ min kɛ a ye sarakajuguw de bɔ ka tila tuguni ka kuranɛkalaw ni fɛnw de kɛ ka baaraba de kɛ pour que a bɛ se ka sanu sɔrɔ o sanu bɔlen kɔfɛ mɔgɔ dɔ ka na ko ale de ye maire ye walima ale de ye commandant ye ko ka comptoir k'ale ta ye kɛlɛ kun de kun ye nin an k'o de tɛ kɛ. comptoir yɛrɛ ye mun ye an tɛ. comptoir ye min ye ni damabɔlaw ye sanu bɔ dɔw de b'a san u bolo parce que e tɛ se k'i to damadingɛ kɔnɔ k'i bɛ taa sanu feere dɔw de b'a san u bolo olu fana sigilen bɛ yen n'olu y'a san olu fana bɛ taa di koyɔrɔ la n'a kora fɛn wɛrɛ minnu bɛ bɔ a la olu bɛɛ b'u dama ko wɛrɛw ye donc olu de bɛ tila ka sanu fana di minnu fana bɛ bɔ n'a ye ka taa kɔfɛ comptoir de ye sanu mana bɔ damadingɛ kɔnɔ a bɛna bila minnu ka bolo kɔnɔ n'olu bɛ kɛ a sanbaga fɔlɔ ninnu fɛ olu de bɛ wari di ninnu ma olu ka se ka baara boloda. ayiwa an bɛ taa karamɔgɔ fan fɛ ni kɔni ye damanda ko fɔ i ye maa dama dama de kɔ fɔ sanubɔlaw ka fara o kan fanga ka lasigiden minnu bɛ yen ani tɔnbolomaw olu bɛ yen ni maaw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ a bɔ ka taa a se feereyɔrɔ la e bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna nin yɔrɔ in na wa minnu yɛrɛ ye sannikɛlaw olu ka ko bɛ cogo di. alhamdulilayi ani bɔtɔ. gɛlɛya bɛ sanniyɔrɔ in de la mun gɛlɛya bɛ yen an ka damasen sanu a ma kɛ maliyɛnw ta ye n tɛna segin dara ka kuma kan dɛ. sanubɔ usine ma kɛ maliyɛnw ta ye nka dama fana ma kɛ maliyɛnw ta ye. dama ma k'a ta ye parce que damasen mun y'o b'an bolo mun bɛ damasen sanu san ka bɔ n'a ye u tɛ sanu déclaré damasen sanu bɛ san u bɛ dugu ka bɔ n'a ye. o fana bɛ se ka kɛ. ayiwa o bɛ se ka kɛ o bɛ ka kɛ fana o de y'anw se ko an bɛ an ka secteur organiser pour que an ka sanu a bɛ bɔ kɔlɔlɔ la cogo min na bɔda wɛrɛw fɛ min tɛ bɔda ɲuman ye o ka se ka dabila o dun se ka dabila fɔ faamaw an bɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la baara min daminɛlen filɛ nin ye n'o ye comptoir ko ye a bɛ an sanu sannaw a bɛ an ka baara taga cogo min na parce que la san damadɔ tɛmɛnen filɛ nin ye sanu min bɔra mali kɔnɔ n'a ma déclaré o de ka ca ka tɛmɛ min déclaré la kan bon an ye baara in daminɛ a bɛ san 3 bɔ bi an bɛ yɔrɔnin min na sisan an bɛ san 3 ma kɛ la tɔn kura nin don mais tɔn min bɛ c'est à dire a ye fɛn min na bɔ jamana kɔnɔ anw yɛrɛ de b'a dɔn fɛn min bɛ yen parce que a bɛ n'a fɔ mali sanu kun dogolen kun don damasen sanu kun dogolen de kun don maintenant an ye wulikajɔ kɛ ka caya pour que sanuko in bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na alihamudulilayi an ye conférence de presse k'a la ka fɛn caman k'a la Modibo Keyita a ye fiche bɔ ka d'a ma mɔgɔ min ye papier ta bi ko min ye sanu sanna ye o mɔgɔ de ka ca o bɛ dɔ don jamana kɔnɔ wa o bɛ dɔ de bɔ a la n'a hakili a bɛ dɔ de fara jamana kan bon maintenant n'an b'o sira kan n'u ye fɛn wɛrɛw daminɛ a kana kɛ kuma fɔli ye ten n'o ye comptoir ye comptoir b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ mɔgɔ minnu ni sanu bɛ bɔ ka na comptoir la an minnu ye mɔgɔ kolandɔnw ye n'anw t'a fɛ ka bɔ dajugu fɛ anw fana bɛ sanu de sa collecteurs bolo comptoir bolo ka bɔ n'a ye kɔfɛ donc i b'a déclarer ka bɔ n'a ye donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu t'a fɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ olu t'a fɛ u tulo ka don nin kuma in kɔnɔ comptoir ko la comptoir ko kuma kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de bɛ u bɛ se ka fɛn wɛrɛ de fɔ k'a bila a ɲɛ ma dɔwɛrɛ foyi tɛ gɛlɛya min b'u kan dɔrɔn sanu min bɛna bɔ comptoir la o de hakɛ bɛ dɔn e mɔgɔ mana taa sanni kɛ comptoir la i ka trace bɛ to yen a tɛ k'a fɔ k'i bɛ dogo ka taa sanni kɛ comptoir la dɛ n'i ye sanni kɛ i ye kilo hakɛ min san comptoir la a bɛ sɛbɛn k'a fɔ karisa masina ye nin sanu in san comptoir la bi a bɔra n'a ye o bɛ sɛbɛn yen o tɛna bɔ yen ni san yɛlɛmana enquêtes bɛ kɛ nin sanu nin e y'a san comptoir la i taara n'a ye min donc a kɛra cogo o cogo ni o baaraw sigira sen kan o bɛ ɲɛ dɔn
donc ni ala y'an dɛmɛ nin baara in kɔnɔna compteur ko kɔnɔna vraiment an bɛ ɲɛ sɔrɔ a ma sinon sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ bi c'est à dire k'a fɔ ko an t'a bénéficier a ka bon hakili ma quoi. Ni Abdoulaye Pona Tumia kun bɛ sɔn ka caman fɔ an ɲɛna nin ko in kan ka kuma tɛ yan nɔ an bɛ taa Hadi Sidibe fan fɛ ko damadingɛ tɛ anw ta ye o bɛ bonya maa hakili ma dɛ a ka fɔ k'a fɔ ko mini t'an ta ye ka d'a kan o ye mansimafɛn ye an yɛrɛ dama bɛ daba daga min seri o fana t'an ta ye o bɛ bonya mɔgɔ hakili ma dɛ. Sogoba n'i ye ɲininka o kɔrɔfɔ la o diyara n ye o ka da mun kan anw ta tɛ bolola sanu san kɔnɔ a jate ma tɛmɛ tɔn 4 kan fɔlɔ ko tɔn 4 de bɛ sɔrɔ san kɔnɔ san an ka damadenw ka ca o ma dɛ voilà bon an y'o de dɔn o tɛ se ka justifier cogo si la f'anw ka anw yɛrɛ ni di ka baara kɛ baara min bɛ a dɔn ko nin de tiɲɛ nin ye nkalon ye an wulila an yaalala an sera damandaw la an selen damandaw la an ye ɲininkali kɛ u ka hakilina gɛlɛyaba minnu b'u ka gɛlɛyaba minnu b'u ka u y'u ka gɛlɛyaw fɔ u gɛlɛyaw fɔlen mun kɛ sanu bɛ bɔ a bɛ san bolo bɛɛ kan e bɛ i ta san anw bɛ sanu san an ka dugu kɔnɔ anw ye min san an t'a bɛɛ ye mais dunanw bɛ min san est-ce que a bɛɛ ye dunanw fana bɛ nin sanni kɛ wa dunan min b'anw ka jamana kan yan o maliyɛn tɛ yan o maliyɛn tɛ yan ka da mun kan anw mana garamu 1 ta wali comptoirs la ni ma déclarer i komi i ye suyali de kɛ jamana wɛrɛw la anw kɛrɛfɛ dugu nin bɛɛ ten mais pagayi someli yɔrɔ jɔn yanta kɛli komi tigi t'a la tigi fana t'a la dɛ ba tigi t'a la ka da mun kan ba fɛn fɛn ne y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mɔgɔ minnu b'a nafa dɔn olu de bana ta ka taa n'a ye an tɛ se ka don Burkina an tɛ se ka don Côte d'Ivoire an tɛ se ka don Laginɛ an tɛ se ka don Sénégal mais o bɛɛ de b'an fɛ ni yɛrɛ ni kun bɛ bɔ jɔn fan fɛ fanga jumɛn jɔn de nɔ ye nin ka d'a kan aw fana ka chambre b'aw tɔgɔ la dɛ ayiwa i ko ni Pona tun yera an bɛ o de tun ka d'an ye kosɛbɛ ba a fɔra an kɔ cɛ ka ca n'an bɛɛ sigilen kɛnɛ kelen kan an b'a gɛn ka jɔ ɲɔgɔn na e sigi y'a fɔ ni Pona tun bɛ yan bi ni san hakɛ nin kɔnɔ a t'a dɔn ko nin défaite bɛ Mali kun wa a t'a dɔn ko nin défaite bɛ sɛni baarakɛlaw kan wa mais n ko kule de y'a to sisan dɔ kɛra sababu ye k'a to fo faso yɛrɛ fana y'i ɲɛ jɔ a ka dugukolo la k'i ɲɛ jɔ a ka jamana la Kanku Musa kɔfɛ ni sanuko mankan min bɔlen ɲina ne ma d'a la ko mankan wɛrɛ bɔlen ka tɛmɛ Kanku Musa bɔlen kile an bɛ sanu ko fɔ magan e b'a dɔn k'a sanu bɔra yan wa mais sanu bɔra yɛlɛmalen bi ka tɛmɛ Kanku Musa ninnu ta kan mais mun n'a sanu tɛ ye ayiwa i b'a sɔrɔ o n'a kɛ baara kɛcogo kuraw ye Dawuda Dunbiya ka barika d'u la sɔɔni min na fɔ n k'a ka kuma kun don bolo bari i ye min fɔ tiɲɛ tiɲɛ na a ka ɲɛɲini o de ka ɲi depuis la wagati jan aw mɛ nin de baara la k'a fɔ minnu yɛrɛ ye damabɔlaw ye u ka dama ka k'u ta ye chambre de mine bɛ yen tiɲɛ don mais n'a ma organiser jɔn bɛ organiser minnu bɛ ka dama bɔ o bɛ tɛmɛ chambre de mine kan wa k'a fɔ ko a ma organiser o yɔrɔ bɛ se ka tɛmɛ chambre non a bɛ se ka tɛmɛ o kan cogo min na parce que ne y'o de fɔ n ko fanga wɛrɛ mana na don a kɔnɔ min tɛ a kɛbagaw yɛrɛ ye o de bɛ na ni baara tiɲɛni ye donc an ka yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko sanubɔyɔrɔbaw don a bɛ frontière daw de la an ka autorité finitigi dɔw tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw to olu kana an ka dama bɔ ka taa n'a ye ko parce que ko samiya sera ou bien ko yɔrɔ ye forêt kɔnɔna ye anw y'o kɛlɛ kɛ k'o gɛn ka jɔ olu la k'a f'u ye o t'o kɛ cogo ye n'aw taara aw bɛ ka dama bɔ yɔrɔ minnu b'a la tɔnbɔlɔmaw de b'u bara dugutigiw b'u bara sigida mɔgɔw de don donc u kan ka don u ka hɛrɛ kɔnɔ pour que min b'i sɔrɔ a ka se k'u yɛrɛ nafa n'a ko ka b'o bali aw de ye tiɲɛlikɛla ye an ye mɔgɔw lafaamuya u yɛrɛ ka hakɛw de kɔnɔna la sisan ni dama bi bɔ dugu ta ye nin ye dugudenw ta ye nin ye dunan minnu bɛna
olu fana ka hakɛ kan ka kɛ nin de ye parce que dunan min bɛna n'i y'ale ja a bɛɛ la ko dunan don a bɛ don suɲɛli de kɔnɔ n'a donna suɲɛli kɔnɔ sɔnjugu minnu bɛ dugu kɔnɔ o don tɔgɔ la a n'olu bɛ jɛ baara ma donc u bɛ sanu suɲɛ k'a labɔ an ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka nin bɛɛ kɛ mais n'anw mana dɔrɔn ko k'anw ye tiɲɛlikɛla ye k'a sɔrɔ anw bɛ ka jamana kɔnɔdenw de lakala u yɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna la pour que u yɛrɛ ka se ka don hɛrɛ kɔnɔ a sɔrɔ ɲuman ye mun ye u ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ ko ka couloir sigi anw couloir ko tɛ se ka k'a a solution ye mais comptoir de bɛ se k'a solutionner comptoir minnu fana don maire ka comptoir tɛ commandant ka comptoir tɛ fɔ opérateur économique n'o ye économie n'a ɲɔgɔnna olu de ka comptoir bɛ sigi comptoir mana sigi o tuma olu de bɛ sanu san a bɔbagaw bolo n'olu y'a san a bɔbagaw bolo olu tuma olu de bɛ taa ko k'a dɔn nin sanu qualité nin qualité ye nin o tuma sɔrɔ min bɛ don a kɔnɔ a bɛɛ bɛ déclarer en ce moment mais ni min ma déclarer bɛ se k'o dɔn cogo di i ɲɛ b'a ni fagariba minnu filɛ an ka yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la hali kunu ko u taara mɔgɔw faga damadaw la n y'a mɛn ko Laginɛ yanfan Laginɛ frontière daw la mais hali o yɛrɛ o kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la dugu minnu bɛ yen nɔ u ka fɛn magasa ɲininka la ale ye baara min kɛ yen a ye lɔgɔliso jɔ a ka yɔrɔ la ka tila k'ale de b'u ka lɔgɔli karamɔgɔw sara ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a bara mais a y'a kɛ cogo di a ye tɔnbolomaw labɛn ka orpailleurs labɛn donc an y'o système min fana boloda an bɛ k'o de boloda fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ k'aw labɛn fɔlɔ sani mɔgɔ wɛrɛ k'aw labɛn n dɛmɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ Dawuda a fɔ karamɔgɔ Dunbiya i ka babu kɔnɔna na a tun fɔra k'a fɔ ko sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a tɛ tɛmɛ bololabaarakɛlaw kunna k'a tɛ tɛmɛ 4 tonnes kan wa e yɛrɛ bolo ni nin ko in labɛnna ka ɲɛ sanu tonne joli bɛ se ka sɔrɔ bololabaarakɛlaw fɛ alhamdulillah ni Ala y'a kɛ ni nin sera ka sigi sen kan Damasɛn sanu tonne 4 ko kuma kɔni tɛ min bɛ fɔ ko san kɔnɔ tonne 4 a dɔgɔyalen an ka tonne 60 tonne 70 sɔrɔ o y'a dɔgɔyalen tonne 4 na e m'a fɔ san kɔnɔ tonne 4 ma mais an bɛ se ka tonne 70 sɔrɔ san kɔnɔ Damasɛn sanu n'a organisera ka ɲɛ bon vraiment ne kɔni ka jate la i y'a ye hali u bɛ to ka taa fɔ anw ka Damasɛnnaw ma ko ka dama datugu donc kuma min don c'est à dire a kuma n'i y'a k'i b'a détaillé i bɛ fɛn min sɔrɔ yen dɔrɔn o ye Damasɛn sanu tɛ ye quoi n'a bɛ ye ka taa déclarer ka faso ta d'a ma donc gɛlɛya tɛ sɔrɔ a la o e ye mɔgɔ min b'a fɔ ko ka taa datugu faso yɛrɛ b'a fɔ ko nin bɛ ka kuma min fɔ k'a bɛ ka manamanakan de ko dama tɛ se ka datugu mɔgɔ dun bɛ aw ta nin faamuya cogo di aw ko k'a fɔ ko faso ta ka d'a ma aw ta k'a sɔrɔ gɛlɛya b'o da la o bɛ se ka kɛ cogo di voilà alhamdulilayi anw ta ni faso ta an bɛɛ kelen de ye o mun bɛ gɛlɛya wɛrɛ ye mun gɛlɛya min b'a la o ye mun b'a dogo ka bɔ n'a ye gɛlɛya de bɛ yen mun bɛ dama sanu suɲɛ ka bɔ n'a ye o gɛlɛya sanu bɛ se ka suɲɛ ka bɔ ka sɔrɔ faso ka lasigidenw t'a kalama faso ka lasigidenw a bɛ se ka kɛ lasigiden jugu dɔw b'a kalama dɔw t'a kalama faso lasigiden bɛɛ tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ dɔw b'a kalama dɔw t'a kalama bon an ka laɲini ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i jija i ka yɔrɔ kan sanu ko bɔra dogo la a kɛra kɛnɛkan ko ye n'a kɛra kɛnɛkan ko ye e mɔgɔ min b'a fɛ k'a dogo an tɛna sɔn dogoli ma dɛ déjà a yera ka ban donc a ka kɛ faso ta ye n'a kɛra faso ta ye an ta bɛ sɔrɔ o kɔnɔ an ta ye ka taxe sara de ka faso ye ka sanu bɔ donc n'o kɛra an bɛɛ b'an ta sɔrɔ mais n'a fɔra k'a fɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan bi cour mondiale sanu bɛ san prix min na cour mondiale la an b'o sanfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di Sogoba e bɛ taa sanu feere yɔrɔ min na e bɛ sanni kɛ Bamakɔ yan o cour mondiale sanfɛ bon an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ o la o ka se ka dabila o dabila tɛ kɛ foyi ye fo ka sariya sigi n'o ye comptoir ko in de comptoir ko in de bɛ se k'o dabila e mɔgɔ mɔgɔ ye sanu san comptoir la i bɛna déclarer impôt la tant que i tɛ ka trace bɛ comptoir la i tɛ se ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye yɔrɔ si donc ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la n'an sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka o baara kɛ donc baara in bɛ ɲɛ sinon solution fɔlɔ foyi t'a la i y'a ye wari kolon caman bɛ tunu sanuko la sanuko dɔrɔn de don sinon a tɛ se ka tunu wari bɛ tunu cogo di wari dɔ b'e bolo soit wari dɔ bɛ karisa bolo a bɛna ka n'a d'e ma a b'i ka sanu fɛrɛ bɛɛ d'i ma sanu tɔnɔ ko kuma tɛ e ka sira tɛ sanu tɔnɔ la o e mago bɛ min na dɔrɔn wari min dir'i ma i ka se k'o labɔ kɔfɛ o de kɛ e ka taa bila banki la ka na n'a ye banki mɔgɔw de b'i garanti n bɛna yɔrɔnin détaillé dɔɔni quoi mɔgɔ si tɛ sanu san ka bɔ n'a ye Mali kɔ kan n'i ka 10 millions comptant banki la n'i ye million tan in bila banki la garanti la
donc a yamaruyalen don e ka bɔ ni sanu ye munna ni e bɔra ni sanu ye munna o sanu tɛna bangi fɛ bon ne bɛ jigin bangi mɔgɔw fana na nin yɔrɔ la dɔw bɛ se ka bɔ ni sanu ye k'a sɔrɔ a ma bɔ bangi fɛ wa voilà cogo di n'a ye déclaration kɛ sisan k'a fɔ n ye 10 kilos a nana ka na déclarer kɛ impôt la k'a fɔ n ye 10 kilos déclaré a bɛna bɔ ni 10 kilos nin ye fɛn wɛrɛ b'a kɛrɛfɛ min ka a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ min yɛrɛ b'a bolo yɛrɛ a ka ca ni kilo 200 yɛrɛ mais a ye 10 kilos min déclaré a bɛ tila ka t'o feere o wariw fana tɛna bangi fɛ e bangi mɔgɔw aw fana tɛ ɲininkali ko kan est ce que y'a faamuya donc vraiment o yɔrɔw b'an degun kosɛbɛ ni solution sɔrɔla o la e mɔgɔ min n'i ye déclaration min kɛ i ka bɔ n'o sanu ye a wari kana bangi fɛ donc sanu baara bɛ nɔgɔya quoi sanu baara kɛlen don ka commerce yɛrɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ yan bi parce que i mɔgɔ bɛ yen n'i ye bolo kelen de ye i tɛ se ka baara kɛ bolo kelen tɛ dɔwɛrɛ ye e bɛ sanu de san k'i ka taxi sara ka bɔ n'a ye e tɛ fɛn sɔrɔ mais mɔgɔ min bɛ wariw minɛ wari suguromaliw minɛ ka o don sanu na ka tila n'a bɛ bɔ a t'a déclaré a b'a dogo ka bɔ n'a ye donc olu de ye baarakɛlaw ye. I bɛ se ka dogo cogo di ka bɔ ni o ye. a bɛ o bɛ bɔ cogo di. bon n'i sera sugu kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ n'i ye ɲininkali kɛ sanu sanni kɛcogo la i b'a dɔn k'a fɔ i tɛna se ka taa sanu san prix la ka tila ka taa feere o prix duguma o tɛ se ka kɛ o. o tiɲɛ. donc a sonyali yɔrɔ de an b'a dɔn ni o de ye mɔgɔ bɛ sanni kɛ cours mondial sanfɛ e ye nson de ye sonyali yɛrɛ kɛlen de c'est à dire a kɛlen bɛ fɛn an ka jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ jɔrɔ a la yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la olu t'a dɔn ka hali ko sonyali yɛrɛ don mais ni mɔgɔ bɛɛ ye selikɛlaw de ye e bɛ se ka mun faamuya o la e yɛrɛ ni ala cɛ e bɛ misirijɔ la fan bɛɛ fɛ mais n'a fɔra k'a fɔ ko sonyali e t'a dɔn ko sonyali yɛrɛ ye kojugu ye i bɛ ka balo haramu fana na i bɛ k'i ka denbaya bɛɛ balo haramu na. ayiwa o faamuyana Adi Sidibe. aw kɔni bɛ fɛ aw ka secteur in a ka se ka lasaniya o ye tiɲɛ ye. walayi. nka nin ko in kɛlen est ce que o sera chambre de commerce ou bien a sera aw ka ministériso ma wa. i ka o ɲininkali diyara n ye an sera ministériso ma bon an sera chambre de commerce la. chambre de mine. chambre de mine. an ye lettre ci a ma a man jaabi lettre wɛrɛ labɛnni o bɛna taga tuguni n'a sera k'an jaabi o ka d'an ye an bɛna fɛn fɛn ye cogo min na an bɛ taa fɛn fɔ a yɛrɛ fana ye ba a bɛ se ka kɛ i bɛ ko dɔ kɔnɔ i t'a dɔn fɛn dɔ bɛ mɔgɔ bolo dɔ de b'a ɲɛ yira i la kɔntɛ e t'a ɲɛ dɔn ɔ n'an ye ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o la an ka kan ka taa sira min kan n'a fana y'o dɔn an bɛ jɛ ka taa sira kelen fɛ ba diɲɛ baara kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ i kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ ni kelen y'a bɛɛ kɛ i kelen k'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ a bɛ ɲagami bon an b'a fɛ de jamana nin mɔgɔ si tɛ bɔ kɔfɛ mankan min b'an da la bi a bɛ jɔn da la a fɔra de ko malidenw an fana ka lajɛ an fakɔrɔninw n'an bakɔrɔninw taara ka dugukolo min to an bolo nafa min b'o kɔnɔ an k'o kɛ diɲɛmɔgɔ bololasɔn fɛn ye quoi an ka maɲumako kun mais den minnu bɛna an kɔfɛ est ce que olu bɛna. nka est ce que aw ka ministériso olu y'aw ka lettre jaabi wa. ministériso lettre jaabi. olu ye mun fɔ. ministériso fana ko fɛn fɛn nin baara organiseli ye olu fana bolo b'a kɔrɔ u b'a baara kan k'a kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la i y'a mɛn bi kɔni an ma fɔti sɔrɔ o la bawo yɛrɛ fana anw bɔra damanda la o fana bɔlo bɛɛ la an bɛɛ bɛn ni kuma kelen min kan an ka secteur organisé ministre fana k'a fɔ k'anw ye. o ye ale ka fɔta ye Dawuda Dunbiya ka kɛ ni aw ka ɲinini aw ye ɲinini min kɛ nin hukumu kɔnɔna na est ce que aw sera k'a jateminɛ Mali bɛ nafolo kasabi hakɛ min tiɲɛ perdu nin ko in na wa. karamɔgɔ ye o ɲɛf'i ɲɛna o i b'a ta kuru de kan sanu tɔni 10 ye jeli o bɛ wari bɛ bɛn jeli ma sanu tɔni 20 wari bɛ bɛn jeli ma ni mɔgɔ min taara sanu an kana taa 70 la n ka kɛ 50 yɛrɛ ye tɔni 50 wari kan ka bɛn jeli ma Mali b'o de perdu san o san perdu cogo caman b'a la n'ale ka hali sira in tɛ o parce que camanba bɛ yen minnu bɛ ka dama bɔ ka gouvernement ko k'ale t'o kalama mbiriw b'a fɔ k'u t'a kalama kɔmɔnanw b'a fɔ k'u t'a kalama o dama camanba den bɛ yen
mais aw yɛrɛ de kumana ni dugudenw yɛrɛ aw yɛrɛ ka don a sɔrɔ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ni dama bi mɔgɔ o mɔgɔ ka yɔrɔ la dugutigi ni tɔnbolobaw b'a labɛn a bɛ bɔ da o da fɛ dugu ta hakɛ ka ye a kɔnɔ ni dugu ta hakɛ b'i a kɔnɔ o bɛ taa comptoir de la obligatoirement donc hakɛ min b'i bɔ o kuma o bɛ dɔn o sira fɛ mais hali o bɛɛ la tuguni an ni dɔw kumala la olu ko laginɛkaw ko an ma ko n'i y'a ye olu bɛ sanu siɲɛ ka bɔ bari u bɛ k'olu sen bɔ sanu baara la k'olu ye dunanw ye anw ye jate min f'u ɲɛna ni a bɛ min sɔrɔ u fana ka hakɛ ka d'u ma mais an fana bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a dilan an fana bɛ se ka dugu fana ka sɔrɔ dɔ kɔnɔ cogo min na anw de tun y'o baaraw bɛɛ boloda donc farafinna tɔw minnu bɛ se ka don an ka baara kɔnɔ an bɛ 15% labila olu ye 40% bɛ to maliyɛnw ye a bɛ ka minnu ka fadugu la minnu ka yɔrɔ la 5% bɛ di olu ma donc a tɔ 40% o bɛ labila multinationales ninnu ye anw bɛ ka baara dilan ninnu kɔnɔnaw de la donc sanu tɔni 50 wari jateminɛ mali bɛ min perdu san o san o ye min kan ka dɔn mais min b'i suɲɛ ka bɔ e ka jateminɛ anw ye taara fadugu ta in lajɛ san 7 sanu bɛ ka bɔ mɔgɔ a tarasi tɛ douane na a tarasi tɛ DNGM na a tarasi tɛ mali fan si kɔnɔ mais san 7 u bɛ ba kɔnɔ u bɛ ka sanu bɔ a bɛ ka bɔ ba yɛrɛ kɔnɔ laginɛkaw ni burukinabew bɛ k'an ka kungo kɔnɔ yiri bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ samasenw ye alors que ni ale ye min fɔ n'a labɛnna hali an bɛ se ka moyen sɔrɔ o bɛɛ la k'a bɛɛ samasen cogo oui n'u ye dingɛ sen ka se hakɛ dɔ la n'u sigara k'a fɔ ko sumaya b'a la bɔgɔ kana firi u bɛ yiri panparanw don a kɔrɔ ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ don a kɔrɔ o b'a k'a charpente ye k'a sɔrɔ n'a organisera a ɲɛ yɛrɛ ma taa masɔkɔkaw ɲininka la u yɛrɛ bɛ se ka nɛgɛ dɔw dilan min bɛ se ka coron ka jigin donc ni yɔrɔ min bɛ yen ni nafa bɛ sɔrɔ o kɔnɔ olu b'a o nɛgɛw lu ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔ da ye donc u b'a kɛ samasenw ye donc dama ka firiliba ninnu bɛɛ bɛ nɔgɔya o ko kɔnɔnaw la mais a ti ɲɛ labɛn de kɔ fɔlɔ an tun bɛ baara kɛ dabanikuru na bi tracteur tɛ ka baara kɛ fan bɛɛ mais an bɛ taa ɲɔgɔn nɔfɛ dɔɔni dɔɔni de mais ni dugukolo min kan ka sɛnɛ tracteur fɛ n'o bɔra gosira dugukolotigi la tracteur tigiya tɛna kɛ fu yɔrɔ kuma ye nin dɔrɔn pe de dugukolotigiw de kan ka kɛ dugukolo dilanbagaw ye chambre de mine kan ka kɛ yen de parce que o chambre consulaire de c'est pour que ka se ka mɔgɔw labɛn mɔgɔw ka jamanadenw yɛrɛ ka don sɔrɔ kɔnɔ kuma tɛ ko jamana ka sɔrɔ ka k'a la dɛ mais jamanadenw de ka don sɔrɔ kɔnɔ jamanaden fɔlɔ jɔn bɛ don sɔrɔ kɔnɔ a bɛ ka bɔ e min fadugu la e ni dugu o dugu bɛ danbɔ o fana bɛɛ kan ka don a kɔnɔ ka bɔ masɔgɔ kana museni u ka banabagatɔw bɛ na katakatani de kɔnɔ mais bi u yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ bara hali n'a sɔrɔ maire ko ko olu t'o reconnu k'a sɔrɔ maire min dun ye a kuma fɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso jɔra ka sɔrɔ ale tɛ maire la mais a ka k'a k'u dɛmɛ parce que ale tɛ don a sɔrɔ kɔnɔ donc a bɛ kɛlɛ wuli mɔgɔw la o dama dama de bɛ k'an ka jamana sigi kɔfɛ o donc sanu baden de bɛ ka bɔ nin cogo la daraki ko jateminɛ ne b'o fɔ parce que ne bɛ conseil économique social la anw bɛ recueil de kɛ recueil la ale ye fɛn fɛn fɔ nin anw ye nin bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ parce que an bɛ taa ɲininkali kɛ degun min bɛ adamadenw kan u sigida la hakila min b'u la n'u bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'u ɲininkali ko la an b'a kɛ gafe ye ka na n'a ye masakɛ o masakɛ n'i y'a ta ou bien ministère so fɛn fɛn n'i y'a ta dans ton domaine ka baara kɛ n'a ye normalement e ka ministère man ka dɛsɛ k'i ka baara la tile mais n'e bɛ sɔn juguya kɔnɔ i tɛna taa baara kɛ n'a ye i b'a to yen de i b'a datugu ka bila yen sinon recueil ɲɔgɔn si tɛ hali nin fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ b'a kɔnɔ. karamɔgɔ nin kɔrɔ b'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ aw kan dɔɔni aw ka yɔrɔ in na nka sanu sana damasɛnɛla ka fara aw bɛɛ bɛ se ka bila kulu kelen kɔnɔna na ka d'a kan bɛɛ ye baarakɛɲɔgɔnmaw ye ka fara sanu feere ni sanu labɔli kan gɛlɛya jumɛnw fana bɛ sɔrɔ sisan nin waati na jamana nin. alhamdulilayi ne b'a fɛ ka min f'i ɲɛna hali bi sanuko in kan gɛlɛya min bɛ yen n'o ye sanu bɔli ye ne b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn min kɛra an ka diɲɛw ma an tɛn'o sɔrɔ tuguni sanu mun bɔra ka ban o tɛ sɔrɔ tuguni dɛ labɛn kura mun bɛ yen sisan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛna se o yɔrɔ ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka labɛn kɛ labɛn min ye n'o ye comptoir ko mun fɔlen filɛ nin ye sinon ne ye fɛn fɛn fɔ sisan a fɔ olu bɛɛ kɛra ka tɛmɛ o ye kuma ko fɛn mun kɛra an bɛ k'o de ɲɛfɔ quoi donc an bɛ dakun min na sisan n'o ye c'est à dire gɛlɛya mun kɛra ne y'o de ɲɛfɔ sisan gɛlɛya wɛrɛ mun bɛ yen n'o bɛ ka na n'a fɛn min kuma fɔlen filɛ nin ye ten a kana kɛ kuma fɔli ye quoi bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ o déjà a dɔnna k'a fɔ ko Damasen sanu bɛ nafa ɲɛ jamana ye bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ nin kilo hakɛ nin toni hakɛ kan ka sɔrɔ damanda la donc ni bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan faamaw bɛ ka min fɔ ICROM bɛ ka min fɔ
donc an ka fɔtaw ye kelen ye an ka kɛtaw fana ka kɛ kelen ye n'o kɛra kelen ye dɔrɔn donc an bɛ s'a la mais tant an ma kɛ kelen ye kuma fɔtaw kɛra kelen ye mais kɛtaw ma kɛ kelen baara tɛ ɲɛ dɛ n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna gɛlɛya min b'an kan pour que o ka se ka bɔ an kan fo comptoir ka sigi bɛɛ ka sanni kɛ comptoir la sanu foyi tɛ bɔ kɛrɛfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye sanni kɛ comptoir la donc n'i nana i bɛ déclaration kɛ impôt la i bɛ bɔ n'i ka sanu ye donc ne b'a fɛ ka min fara Dumbuya ka kɔrɔfɔ kan o de ye nin ye. Adi Sidibe yala aw bɛ ka labɛn jumɛn de kɛ nin waati in na yaasa halisa nin ko in ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ cɛnni kɔni kɛra ka tɛmɛ an dun tɛna to o kɔnɔ ka o dénoncer kuma bɛɛ. Kosɛbɛ. Voilà fɛɛrɛ kuraw ye mun ni mun de ye. Fɛɛrɛ kura min bɛ yen sisan an k'a fara ɲɔgɔn kan an k'an faso kanu fɔlɔ faso kanu de bana ni fara ɲɔgɔn kan ye ka mankan bɔ jamana kɔnɔ pepu an ka citoyenneté an k'o fara ɲɔgɔn kan o farali ɲɔgɔn kan o tɛ sɔrɔ fo dɔw k'i yɛrɛ sɔgɔ i yɛrɛ sɛgɛn an minnu filɛ nin ye bi ni san 3 nin kɔnɔ an de bɛ ka fɛn bɔ ka damanko organiser o sanni feere bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya ka na mais dɔw fɛ anw ye ka tiɲɛli de kɛ o ba faut que mɔgɔ ka k'i faso de kanu n'i faso kanu n'i y'a ye i faso i b'a fɔ faso kɔnɔ ko mun de bɛ yen o y'a sɔrɔ i fana dɔ de kɛ faso ye faso tɛ mansakɛ ko ye faso tɛ dibite ko ye faso tɛ fɛn ko ye fasoden ɲuman mɔgɔ i faso kanu yɛrɛ ye hɔrɔnya ni danbe dɔ de ye k'an k'an faso kanu n'an y'an faso kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ damanda la min tiɲɛna an ko to yen ba n'i ko bi k'i b'o nɔbɔ e nɔ dɔ ta ne nɔ dɔ ta e hakili la ko ne e t'a fɛ k'e t'a ko fɔ o ne t'e ta ko fɔ yɔrɔ in na e tɛ ne t'a ko fɔ yɔrɔ in na an bɛ mun de kɛ sa fana tɛ fɛ i t'a ka ko fɔ voilà n b'a fɛ sisan an ka mun kɛ an ka baara ɲuman kɛ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ baara min kɔnɔ o baara o tɛ ne ko ye o tɛ Dumbuya ko ye o tɛ Sogoba ko ye o tɛ karamɔgɔ ko ye o ye jɔn de ko ye jamanaden minnu sɛgɛlen bɛ wula kɔnɔ ba an ka organisation bi a bɛ ɲini ka bɔ ni sira ye an b'a fɛ bɛɛ ka don nin da kelen fɛ dugutigiw k'u ta sɔrɔ tɔnbɔlɔmaw k'i ta sɔrɔ mairie k'a ta sɔrɔ a ma fɔ ko k'a cɛ k'a di mɔgɔ kelen ma dɛ ba mun nɔ Mali nafolo ko datugu bi k'a tunu an tɛ se ka dɔnniya faama kɔ an tɛ se ka dɔnniya fantan kɔ n'i ye sɛgɛsɛgɛli lawuli an bɛɛ kɔ bi est-ce que dɔ tɛna dɔɔni na y'an bɛɛ nɔ na an bɛ taa Dumbuya sɛgɛsɛgɛli ka wuli pewu n jɛyalen bɛ ni fɛn bɛɛ ale ma jɛya sɛgɛsɛgɛli b'a yɛrɛ la a ko conseil économique social et culturel la dɔn tɛ y'aw nɔ na ne m'a fɔ conseil économique de ne ko anw de nɔ ne de nɔ la ayiwa a tɛ ne nɔ la dɛ ayiwa ne bɛ n b'o bɛ n dafa yɔrɔ bɛɛ n'i ka mɛn conseil min fɛnɛ ma e kelen mana jɛ ayiwa muso ma ayiwa e kelen mana jɛ mɔgɔ nɔgɔlen ka ca Dawuda Dumbuya awɔ nin ko in est-ce que nin kɔlɔlɔ bɛ ka se sanu bɛ bɔ dugu minnu na wa ka d'a kan sanu bɛ bɔ dugu minnu na sanu kan ka nafa dɔ fana ɲɛ dugulamɔgɔ fana ye kuma ɲana kojugu a kɔlɔlɔ bɛ se olu ma ka dama tɛmɛ kojugu cogo di bari minnu kan ka sanu feere comptoir la ale ye min fɔ dugu ta kan ka sɔrɔ a kɔnɔ mais ni sanu ma feere comptoir la a perdila dugu ma o parce que a dugura k'a labɔ dugu perdila la est-ce que kuma faamu Fadugu dugutigi waa tan de dira a ma waa tan de dira a ma sanu kilo 7 don o don waa tan de dira ale ma san kɔnɔ dugu ye mun sɔrɔ jeunesse waa tan de dir'u ma musotɔn waa tan de dir'u ma kɔna i kɔrɔ yan yanfoyila kɔna jeli de dir'u ma dɛrɛmɛ a ma d'u ma u ma foyi sɔrɔ foyi nka u ka dugukolo bɛ ka se u tɛ ka sanu bɔ ko permis d'exploration de b'u bolo mais u bɛ ka sanu bɔ don o don investissement de plus de 10 millions sigira danga na ka ban o bɛ se ka sigi ka sɔrɔ sanu tɛ yen k'e bɛ taa ɲini Alajɛ ni sanu bɛ yen e ye miliyɔn 10 don baara i sigiyɔrɔ la e t'a kalama ni sanu bɛ yen e b'o kalama ni diɲɛ bɛɛ ye bon an ka baara bɛɛ bɛ nin cogo la mais n'anw ye labɛn kɛ minnu kɔnɔna la n y'o de f'i ɲɛna sisan labɛn ɲuman ye mun ye kunnafoni ka kɛ a kɛcogo ɲuman na
tɔnbolomaw ka baara de y'o ye en réalité ni damandingɛ hakɛ de bɛ nin dugu in na tɔnbolomaw de b'a da dɔn tɔnbolomaw de kan b'a surveiller k'a dɔn aw de bɔra ni sanu ye koyɔrɔ la nin hakɛ de sɔrɔla est ce que kuma faamu mais n'a buguri bɔ suyɛnna a bɛ suyɛn cogo di gɛlɛya min b'o kɔnɔ n y'o de fɔ o ye n'a y'a sɔrɔ faamaw b'a permettre mɔgɔ wɛrɛ ka n'a bɔ min t'an ka jamanadenw ye o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye o donc n'o kɛra dugubagaw se k'o sécuriser o n'o na o n'o buguri bɛɛ bɛ taa fan wɛrɛ fɛ e bɛ se ka mun dɔn o la donc dugu bɛ perdu de sinon e ka taa fɔ Jijan dugutigi ko hali olu ka wulu bɛ barika da jogo ɲumanya mɔgɔw ye parce que an y'o organiser ka bila a bolokoli kɔnɔ sanu min bɛ bɔ dugu bɛ min sɔrɔ dugutigi y'a ka du bɛɛ ci k'a bɛɛ kɛ fɛ a tɛ taa ale tɛ taa don damadingɛ kɔnɔ donc fɛn min de don n'an farala ɲɔgɔn kan malidenw yɛrɛ bɛ don hɛrɛ kɔnɔ a la n'an bɛ don hɛrɛ kɔnɔ sira min fɛ o ye kunnafoni ɲuman kɛcogo ɲuman fana ye kunnafoni ye mun ye sanu bɛ bɔ dingɛda min na olu ka kunnafoni jɛlen di dugutigi ma minnu bɛ k'a kɔlɔsi a kana taa bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ n'o ye douanenaka ninnu ni eaux-et-foret ni gendarme ye u fana ka kunnafoni ɲuman di k'a fɔ an ye nin sanu bɔra ka taa yan fɛ mais min bɛ ka bɔ n'a ye n'ale n'a bɛnna la min b'a kun ko k'o bɔgɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ faso bɛ perdu ale kelen bɛ de b'a fɔ k'ale kɛra fɛn ye nin bɛɛ bɛ fɛ an ka sanuko gɛlɛya kɔnɔna la fɛn minnu de don ale ye min fɔ n'a fɔra k'an bɛɛ ka kɛ an yɛrɛ ye faso kɔnɔ mais minnu fana kan ka o lakana kɔlɔsi f'olu fana ka don hɛrɛ dɔ de kɔnɔ an kana ɲinɛ o de kɔ gɛlɛya b'o de la o ni dɔ ye sara ta a permettre k'a ka du balo a balo cogo la mais n'a ye kumunen sɔrɔ a b'o ko k'o jɛ o fara nɔgɔ b'o la dɛ ne m'a fɔ k'a y'a bila kun dɛ a b'a ko k'a fara nɔgɔ kɔni b'a la gendarme fana b'o cogo la ni fara nɔgɔ bɔra la mais n'a kora ka jɛ bɛɛ t'i ka i nɛn da yɔrɔ sɔrɔ wa n ko kuma o de ye ou bien n filila kuma dɔ fulakɛni ayiwa kuma bɛ nin de kɔnɔ c'est à dire minnu kan ka sɔrɔ lakana olu fana ka don sɔrɔ dɔ kɔnɔ est ce que kuma faamu n'olu ma don sɔrɔ kɔnɔ sɔrɔ tɛ se ka lakana minnu kan ka sanu na kana a kana dilapider a kana wɛrɛ kɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ fo hakɛ dɔ fana ka yira olu fana la aw fana ka hakɛ bɛ taa nin kɔnɔna la aw minnu bɛ daba a ko la bi donc ni min bɔra a sanu bɛna banque kɔnɔ comptoir la comptoir mɔgɔw b'a san ale min fɔ a tɛ taa n'a yɔrɔ wɛrɛ o n'u y'a san après le raffinage a bɛ taa banque de fɛ n'a taara feere fɛnɛ u ka wari bɛ segin o banque kelen de fɛ a bɛna kɛ ka jamana taxes ni impôts bɛ bɔ a la o bɛɛ bɛ bɔ a la n'a dugula ka bɔ o si n'a dugula ka bɔ o bɛɛ bɛ perdu ayiwa o ye tiɲɛniba ye an ma aw kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ ko aw bɛ chambre de mines ɲɛmaa ɲini n'o ye Pona aw ma se a ye olu dun bɛ aw ka ko in ɲɛnabɔ kosɛbɛ ka fara fɛn kan ka da kan o de b'a to dɔw bɛ se ka kɛ kelen ye ni comptoir ko in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ o kɔfɛ aw bɛ fɛ ka mun de kɛ yaasa ka se ka ɲɔgɔn faamuya alhamdulillah o kuma fɔra ka ban komi samuru tɛ yan donc kuma ka gɛlɛ a kɔfɛ n'anw sigilen bɛ k'an ɲɛwolo ɲɔgɔn na yan donc an bɛɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye an kɔni ye baara mun daminɛ sisan n bɛ se ka dɔw fo la yɛrɛ n'o ye minisiri y'a jira k'a fɔ an ka taa comptoir sigi Sajo la alamutala an ye garage kɛ ye déjà fourager sennaw yɛrɛ bɛ yen bi u bɛ ka fourager si donc o man ni mɔgɔ mun ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ o ye mɔgɔ mun t'a fɛ an k'an ka sanu sɔrɔ mɔgɔ mun tɛ dugu ka hɛrɛ fɛ u bɛ ka denmisɛnninw waati dɔ la yɛrɛ pour que k'an ka baara in yɛrɛ bila la retard la k'a sababu kɛ o ye ni u ko k'u bɛ taa baara kɛ u b'a essayer ka denmisɛnninw bila ka fɛn dɔw f'u ma quoi mais maintenant sisan alihamudulilayi u ye ɲɔgɔn faamuya u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mun t'a fɛ comptoir ka sigi olu fɛ yan olu de t'u ka hɛrɛ fɛ sinon comptoir sigira a ɲɛfɔra cogo min na olu de ka hɛrɛ b'a la sisan kɔni bi yɛrɛ u bɛ ka fourage sen bi voilà donc an kɔni ka laɲini ye hali bi ten kuma in fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye an bɛɛ de ta ye n'a ɲana an b'a kɔnɔ n'a tiɲɛna an b'a kɔnɔ donc i ka laɲini ka kɛ dilanni dɔrɔn de ye o la quoi lasago ye bonya b'a la Adi Sidibe aw kɔni ye min fɔ ni a taara ɲɛ a tɔnɔba bɛ dugu kan ka d'a kan dugu nafolo de don dugu b'a ta sɔrɔ aw y'a laɲini ka faamuyali di duguladenw ma nin ko in na wa kosɛbɛ an ye masɔgɔ kɛ ayiwa ka kɛɲɛba kɛ ani yɔrɔ wɛrɛ cɛmanba n da tɛ a bɛɛ fɔ an sera nin bɛɛ la yasa ko in ka nɔgɔya dugutigiw i kana fɛn wɛrɛ dɔn kɛ an kɛnɛ ka dugu kɔrɔbɔgɔ bɛ e sigilen kɔrɔ ka fɛn bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ sani tɛ produit koyi
sanu tɛ produit dɛ dugukolo mana yɔrɔ tiɲɛ ka ban o tɛ ɲa o ɲatɔ tɛ koyi mais n'anw jɛra nin baara la bɛɛ jɛra ka tiɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ka dilan fɛnɛ yɔrɔ min sanu mana bɔ an bɛ segin a ma ka yɔrɔ datugu ka yirituru kɛ k'a kɔnɔ baara ka kɛ a ka dɔn k'anw faso de faso tɛ kanina dabara la sa faso bɛ kalin kɛwale de la faso tɛ ko ne kelen nɔ soba jɔ ka n da kɔnɔ o tɛ faso jɔ ye don o don n bɛ sɛ dun o tɛ faso jɔ ye n bɛ misi faga juma o tɛ faso jɔ ye faso jɔ f'i ka dɔn ne ko ne bɛ ka kini dun bi ko dɔ kɔngɔtɔ bɛ si bi faso den k'an k'an ɲɛ jɔ an mɔkɛ minnu tɛmɛna olu ma taa ekɔli la u ma taa yɔrɔ si an bɛɛ bɛ k'an waso bi an mɔkɛw la olu ma bɔ sɔrɔgɔli na u ma bɔ foyi la u bɔra hɔrɔnya danbe ekɔli de la o fana t'anw ka sɔrɔgɔni ya o y'anw ka sɔrɔgɔni ye ayiwa aw minnu bɔra nin bɛɛ dansi an ka bi babu la waati y'an ta an tɛgɛ ma an ka babu tun bɛ min kan o ye sanu baara cogo ye an ka jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ a bololata kɛ n'an b'a fɔ ko orpayero an ka maa welelenw tun ye dawuda dunya ye ale bɛ jogo ni maaya la karamɔgɔ dunya ale bɛ union des comptoirs et raffineries d'or du Mali ale b'o la k'a fɔ kan Adi Sidibe ale fana bɛ o la wele tun bilalen no wele tun bilalen no Abdoulaye Pona ma Abdoulaye Pona n'ale ye chambre des mines président ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka ani Ikram mɔgɔ ni jogo ni maaya de ye babu in kɛ an b'a fɔ ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ